шумо блогер шудан мехоҳед, вале намедонед ки чӣ тавр. хавотир нашавед, чунки мо ин мушкилии шуморо ҳал кардем. яъне мо барои шумо метавонем барои блогер шуданатон ёрӣ диҳем. гурӯҳи эҷодии мактаби блогерӣ аз 25 то 30 довталабро ҳамчун ройгон барои дарс додани дарсҳои блогерӣ қабул карда истодааст. новобаста аз сину сол ва новобаста аз ҷойи зист қабул мекунем. дарсҳо бо таври электронӣ дар барномаи иҷтимоӣ WhatsApp гузаронида мешавад. ин фурсатро аз даст надиҳед. марҳамат, рақамҳои WhatsApp-и мо: салом ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истодааст. бародаро, имрӯз гап мезанем дар бораи бисёриёро мо мегем ки яъне ки канали ютубтона хомӯш кунед ай настройка, яъне ки дар ҳолате ки баъзиҳо мехоҳанд ки бидурем ба Яндекс Алиса дигар ҳолатҳои каналшона ё ки настройка ё ки подтвердид кардани каналшона масалан нигоҳ кунанд ё ки қафоя мекоро шаванд, мутаассифона карда наметунам. ба чӣ хотир? Ба хотире ки вақте ки Яндекс Алиса медорем автоматически рост ба ютубо мебарашон. яъне ки ҳозир мо ба шумо нишон медиҳем ки чӣ хел ютуба хомӯш мекунӣ ай ворид, яъне ки ай дуруне ки чӣ хел настройка хомӯш мекунӣ ва через Яндекс Алиса медорем, дигар шуморо ғам намета. ва ҳозир ман шуморо бо тарзи яъне ки сабти экран нишон метам ки чӣ хел кардан дар кор. хоҳиш мекунам видеоро бо диққат тамошо кунем, ба хотире ки бисёр ма ҳами нашоти ҳами тема видео мекунам ва боз ҳам савол мешавад нашоти ҳамин мавзӯъҳо. так што бародаро, ай даст наметен шанса ва то охири видеоро тамошо мекунем. видеода ҳатман лайк мониро фаромӯш намекунем ва поделиться кунем чӣ қадаре ки шумо дастгирӣ кардем ва бовар дорем на ин видеое ки охирон дастгирӣ шидаи тарафи шумо. ман аждад намекардам хеле сада ина мешидай ку ҳаракат кунем ҳама якҷоя будрои нами я лайки чи нест ё ки поделиться кардани чи нест затои на. ман абишад мекунам ки муддати ҳами ҳафтада та ролик мебурӯяд ба хотире ки шумо дастгирӣ кардем ва манам абишад мекунам ки дар ролик ҳами ҳафта мебурӯяд барои шуморо бародаро. ва я падиёд намекунем, мегзарем як қафои кор мешем ва ба сабти экран яъне ки шумо нигоҳ кунед ки мо чӣ хел ютуба хомӯш мекунем бародаро. рафтем. бисёре аз шумо мепурсанд ки мо чӣ ба Яндекс Алиса медурем, промои намедурем. масалан ин мехоҳед шумо ҳозир медурем Яндекс Алиса ҷои поезда менависен YouTube главная страница, баъдан зер мекунед ба YouTube YouTube ва ай шумо меяд рост ана мехел, яъне ки прямо ба каналтон меяд. барои ин бояд шумо чӣ кор кунед? мебироед на YouTube ай Яндекс Алиса охи мекашед настройка обычный телефонтон, настройка телефон медуред. баъде ки дуромадем интихоб мекунем предложениеро. баъд ай предложение интихоб кардан боиҷа предложение дорад, толка барои предложение дуромадан медуред ё ки ай шумо разне по разне нависагиам инҷа. масалан ҷое ки предложениёе ки установка кардагиен амвора нишон метавад ва интихоб мекунед дар инҷа YouTube тона бародаро. дар разне телефон разне мешавад, ба хотире ки ман чанд намуд телефон надорам, ай ҳар намудаш ёд дода метавонам, все таки намехел мешавад. интихоб мекунем YouTube я нависагие ки отключить остановить. а да я хелаш ин хел просто неста бо медрои болои YouTube да баъдан медрои аммо хел масалан фарқ надорад дар любойша отключить нависагие мешқи отключить предложение. вот все. баъд ҷа нависагие ки мепурсад установки исходящую версию предложения всего его данного будет удалена. удалед мепурсад шумо некне фарқ надорад ҳо кунед, просто ҳама YouTube тон тоза мешавад бо ай сар, яъне ки канал манал ҳама чизотон нева чӣ хел бигум тон ягон чиз пои содагиан во удалид мешавад. неки хубтараш некне. все не. потом мебурем айҷа уже яъне ки чӣ хеле ки дидед яъне бари Яндекс YouTube мабад, яъне ки ай экранам гум шид YouTube. баъдан чӣ кор мекунем? баъдан медорем Яндекс Алиса ай сари нав поиск метен YouTube главная страница, потом медорем youtube.com ва буромадаги ана мехел идетен барои ки ҷашмо не поинда стрелко чанд намуд мондаги ай пешинатон бам хотир ира закрит все мекунем ва боз ай сар меҷиқем амиҷа
و یوتیوب главная страница менависем, поиск метем. بعد از اون میشیم با یوتیوب. خیلی که شما دیدین خیلی با برو اومدم خیلی. و برای انتخاب میکنیم یندکس و уже علاقه اینم خیلی لیچکا داره. مثلا ایبادتون نمیره. میتونین که پولنیا ورسیا کنید. و بعضیاتون خیلی که من یاد دادم پیشکی هم خیلی میتونیم بدرین. پولنیا ورسیا میکنیم уже علاقه اینم خیلی نشون میده. اگه خیلی ما یا ویدیو کار دادم خیلی پیش نه уже علاقه شما میدونین. این уже علاقه خیلی که شما دیدین یوتیوب چیزی نچوکی مو برامده اوگل. نه درآمدگی از نچوک. بعدا میدونین کروچی творческий студия و دالنشنی کارتونا کردن میگیره. و خیلی که دیدین уже این جایی که ما میدروردم بسیاری میپرسن یعنی که همونجا میوید. این уже علاقه در جایی در کاریمون درآمدیم. تکشون نمیقدر کار داره. با اگر یگان چیزی نفهمیدین حتما نویسین کامنتاری ده و ما باز هم پاسرات میکنیم که با سوال شما پورا جواب تیم برو داره. تکشون نمیقدر کار داره یگان قینی نداره. و خیلی که شما دیدین یگان مشکلی نداره یگان قینی هم نبدریجه. و اگر ای شما رازنی تلفن یعنی که خیلی که ما گفتم در حالت ثبت کردن اکران اگر رازنی متاسفانه اگر با ما مانند نباشه همون پردلاجنیایی که ای شما در جایگیری یا که ای شما اپ 51 اون فرق نداره ای کدام ساحه تلفن باشن در لوبای می تلفن مدروی ناستروی که انتخاب میکنی پردلاجنی را میای پایین یوتیوب انتخاب میکنی و بعدا نیو اد کلوچی درنگ خیلی که من نشون دادم نیو اد کلوچی نه سگ یا دروش میداره ای فهمیت مثلا ای درونی مو یوتیوب قدش через همین ناسترویکا خاموش میکنی برادرو. و اگر با یگان چیزا نفهمیدین کارچی نویسین حتما در کامنتاری و ما البته که به سوالای شما برادرو جواب میگیم. و خواهش میکنم بسیاری ما را پرسیدن که التماس اکا التماس کانال ما را رکلام که سبب در چه ما رکلام نکرده استم اگر هم خیلی اکتیو شدم بگیره عموما پول یا برنامه به خاطر کانال شما میره برادرو. تکشتو دستگیری را فراموش نمیکنیم و ویدیو را پدلیسا لایک میمونیم حتما ایرا فراموش نکنیم. و یگان سوال دیگر نشد یگان چیز دیگر باشم بدونیم پلیلیست کانال و تمام سوالای بسیاری هست که شما تا حال نمیدونین و میدونین میگیرین کارتون بود میکنین برادر. خیلی این بود برنامه امروزی ما. در پناه الله باشین تا برنامه های آینده. خیر.